Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va préparer ensemble la célèbre soupe turque de lentilles corail. Je vais vous donner les secrets pour bien la réussir. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. اهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نقدم لكم الحساء التركي المشهور بالعدس الاحمر اللي كيجي اكثر من رائع. واحد البنه خياليه. بغيتو تشوفوا الاسرار اللي كتخليها تنجح معكم؟ جلسوا معايا وشوفوا الفيديو الى الاخر. Pour préparer la soupe, je vais avoir besoin d'une tomate entière, un oignon. J'ai découpé le tout et j'ai fait revenir dans l'huile d'olive. إذا هنايا قطعت حبة طماطم وحبة بصل كبيرة وشحرتهم في زيت الزيتون وتنضيف عليهم العدس. Et après j'ajoute bien sûr les lentilles corail. Je fais revenir le tout à feu doux. تنقلي كلشي مع بعضياتو ومن بعد تنضيف عليهم لترين او 2 لترو ديال الماء. Et j'ajoute par la suite 2 litres d'eau. J'avais à peu près 300 à 350 grammes de lentilles. هنا كان عندي واحد 300 حتى 350 غرام ديال العدس الاحمر. اذا هنا من بعد ما ضفت الماء غادي نخليه يغلي شويه وغنضيف التوابل. Et là je vais venir ajouter bien sûr les épices. J'en mets pas beaucoup, donc une grande cuillère de paprika, une petite cuillère de poivre et une petite cuillère de sel. هنا تنضيف التوابل. عندي ملعقة كبيرة من البابريكا أو ما يسمى بالفلفل الأحمر. عندي ملعقة صغيرة من الإبزار أو ما يسمى بالفلفل الأسود. وكذلك ملعقة صغيرة من الملح. ومن بعد تنضيف واحد السر من الأسرار اللي تيخلي هاد الحساء أكثر من رائع بنين ولذيذ. Et après je vais ajouter un secret en fait, c'est ça en fait qui laisse qui donne un goût assez particulier et très bon à cette soupe. Cet ingrédient c'est de la menthe séchée. إذا هاد السر هو النعناع المجفف. كما كتعرفوا حنا عندنا النعناع تنستعملوه فقط في اتاي، ولكن في المطبخ التركي فهما تيطبخوا به وتيعطي واحد البنه رائعه لهاد الحساء. Donc quand vous rajoutez de la menthe séchée, vous retrouvez vraiment le vrai goût de cette soupe que vous trouvez dans les restaurants d'Istanbul. Une grande cuillère de tomates concentrées. تنضيف ملعقة كبيرة من الطماطم المركزة. Ces lentilles cuisent tellement vite que après ça va fondre dans le, enfin ça va se dissoudre en fait dans la soupe. هاد العدس تيطيب بسرعة فائقة وتيدوب، يعني تيتشتت في الصوبة. وانتم كتبداو تقلبوا بحال هكايا شويه بشويه كل مره. فاش كتلقاوه داب تماما هذا تيدل ان الحساء ديالكم موجد وما تيبقى عليكم الا طحنوه وتقدموه. كاين الناس اللي كيعجبهم يشربوه هكا. اذا كنتو كتبغيو السوبه ملسه وما كتبغيوش فيها المرصوات تطحنوه. بغيتو تقدموها هكا راه ممكن تقدموها هكا. Donc là, je vérifie à chaque fois. Et puis, une fois que je remarque que les lentilles ont complètement fondu,
Là, c'est que ma soupe est complètement prête et je peux la mixer. Moi, je vais la mixer. Il y a des gens euh, qui mangent ça ou qui boivent ça directement comme ça. Si vous aimez les morceaux, moi, j'aime pas. Quand il y a des morceaux, je préfère quand c'est lisse. Donc, je vais passer tout au mixeur. إذا هنا صبحت واجدة عندي، غادي نطحنها ومن بعد غنرجع معكم باش نقدم لكم التقديم النهائي. ولكن قبل ما غادي نمشي نقول لكم ديروا ابوني وديروا تعليق وبارطاجيو هاد الوصفة مع الأحباب ديالكم وديروا لايك. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Activez la petite clochette de notification pour recevoir toujours plus de recettes. Et likez la vidéo et n'oubliez pas de la partager avec vos amis. إذا هنا تتصبح موجودة عندي هاد السوبة أولاد الحساء. في الحقيقة تيجي أكثر من رائع وبنين. المذاق ديال هاد العدس الأحمر لا علاقة مع العدس اللي تنعرفو، مختلف تماما، في واحد المذاق فريد من نوعه، بنين ما تتشبعوش منها. في الحقيقة أنا فاش تناخدها في الريستوران تيبيعوها غالية بزاف، ولكن عرفتي البنة ديالها تتشريها وكتشربيها، وفاش تتبغي تحضريها في الدار يعني هذاك العدس رخيص ما تيتقامش غالي وتتجي بنينة. شربوها بالصحة والراحة، ما تنساوش تبارطاجيو وتلايكيو. تنقول لكم إلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. Donc je vais la servir avec un peu de citron, c'est tellement bon. Essayez la recette, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle recette et nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Au revoir.